আপনারা যে জায়গাটা দেখছেন এই মুহূর্তে দীর্ঘ কয়েক দশকের দাবি এখনো পর্যন্ত পূরণ না হলেও সেই যে রাস্তা ছিল, সেই যে ব্রিজ ছিল, সেই ব্রিজ কিন্তু এতদিন ধরে এলাকাদের মানুষের সহযোগিতায় বাঁশের সাঁকো বানিয়ে লোক কিন্তু যাতায়াত করতো, এমনটাই কিন্তু এই এলাকার যারা রয়েছে সেই এলাকার লোক দাবি। এবং আপনাদেরকেও দীর্ঘ কয়েকবার আমরা দেখিয়েছি এই এলাকা। দেখতে পাচ্ছেন নদী যে রয়েছে, যে দোলনচা নদী রয়েছে, সেই নদী কিন্তু ইতিমধ্যেই তার যে ভয়াবহ রূপ কিন্তু ধারণ করেছে। দেখতে পাচ্ছেন সেই চিত্র, নদীর গতিপথ কোথায় এবং নদীর জল যাচ্ছে কোথা দিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন গোটা এলাকা কিন্তু নদীর জলে প্লাবিত হয়ে পড়েছে। সেই চিত্র আপনাদের সামনে আমরা এই সরাসরি তুলে ধরছি। দেখতে পাচ্ছেন, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব সেই যে সাঁকো রয়েছিল, সেই যে বাঁশের সাঁকো, দীর্ঘ কয়েক দশকের যে বাঁশের সাঁকো, দীর্ঘ দাবি হওয়ার পরেও, দীর্ঘবার এই রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ করার পরেও এই যে ব্রিজ ছিল, সেই ব্রিজ কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্মাণ হয়নি। দীর্ঘ কয়েক দশকের দাবি রয়েছে এই ব্রিজের জন্য। যেমনটা দেখছেন, এই যে দেখছেন, আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি যে ব্রিজ রয়েছিল, যে বাঁশের সাঁকো রয়েছিল, এই রাস্তা দিয়ে কিন্তু এপার এবং ওপার এর যে যাতায়াতের যারা যাত্রীরা ছিল তারা কিন্তু এই সাঁকোর উপর দিয়ে যাতায়াত করতো। রীতিমতো নদীর জলে, নদী তার নিজ ভয়াবহ রূপের জেরে এই যে ব্রিজ ছিল বাঁশের সাঁকো, তা কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে, এমনটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। এখনো কিন্তু কিছু খুঁটি কিন্তু কিছু রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন সেই যে গতিপথ রয়েছে, সেই যে ব্রিজ রয়েছে, ব্রিজের কিছু খুঁটি কিন্তু এখনো দেখা যাচ্ছে। স্থানীয় কিছু বাসিন্দারা রয়েছে, তাদের কাছ থেকে কিছু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব আমরা। দেখতে পাচ্ছেন এই যে ব্রিজ, যে বাঁশের সাঁকো ছিল, সেই বাঁশের সাঁকোর যেখান থেকে ছিল, এই স্থান থেকে শুরু হয়ে নিয়ে ওপারে গিয়ে সেই বাঁশের সাঁকো কিন্তু শেষ হতো, এমনটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। আমাদের ক্যামেরা অতদূর পৌঁছবে কিনা আমি বলতে পারছি না, কিন্তু যতটা ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়ছে, ওই দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মাঝে কিছু বাঁশ এখনো পর্যন্ত রয়েছে। সেই যে শেষ চিহ্ন, সেই সাঁকোর যে শেষ চিহ্ন এখনো কিন্তু তা অবস্থিত রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন নদী তার নিজ যে ভয়াবহ রূপ তা কিন্তু ইতিমধ্যেই ধারণ করে ফেলেছে। দেখতে পাই স্থানীয় কিছু বাসিন্দারা রয়েছে। বলছিলাম কাকু, কয়েক দশকের দাবি এই ব্রিজ নিয়ে। দাবি তো আছে, কয়েকবার পর্যন্ত হয়নি, কিন্তু আজকে যে আজকে মূলত এই যে আমরা এখানে বাঁশের সাঁকো দেখতে পাই, সেটা কি হয়েছে? সেটা তো এই তো 2 ঘন্টা আগে ওটা ভেঙে পালাইলো। কি কারণে? আমাদের বৃষ্টির জন্য। বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে, যদি জল বেশি হয়ে গেছে, নদীর জল বেড়ে গিয়েছে, অতিরিক্ত জল। সবসময় এরকমই জল থাকে? হ্যাঁ, সবসময় এরকমই জল থাকে, মানে বর্ষার টাইমে এরকমই থাকে, তারপরে কম থাকে। আচ্ছা, এখন দেখছি নদীটা চারিপাশে একদম জলে ভর্তি। সব প্রতিবার বর্ষায় কি এরকম হয়? এর থেকে বেশি হয়। কিন্তু আমরা দেখছি যে সাঁকো এই পার ওপারের লোক যাতায়াত করতো, সেটি নেই এখন। সমস্যা এখন কি করে যাবে? এখন কোনো জায়গা তো নাই, রাস্তা তো নাই, কোনো জিনিস নাই। কখন ভেঙেছে এই বীজটা আজকে ভেঙেছে বেলা 10টার দিকে। কি নদীতে জল বাড়ার কারণে ভেঙে গেছে? জল করা ভাঙনি। আচ্ছা, কত লোক যাতায়াত করতে এই ব্রিজের উপর? এখানে কোনো সীমা নাই, এখান থেকে ইসলামপুর থেকে মনে করে যে পাটাগড়া পর্যন্ত। হ্যাঁ, সকল লোকই এই রাস্তার উপরে রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। তো এতদিন ধরে যে এই যে সাঁকোটি ছিল, এটি এখনো পর্যন্ত আপনারা দীর্ঘদিন থেকে যে দাবি করেছিলেন, তা এখনো না, এখনো কোনো ইয়ে নাই। দাবি তো কতবার করলাম। কত লোকের অসুবিধা হবে এই ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার ফলে? হ্যাঁ, না হলে 50-60 হাজার। 50-60 হাজার। প্রতিনিয়ত কত লোক যাতায়াত করে এই রাস্তায়? প্রতিনিয়ত না হলে তো 10 থেকে 20 হাজার লোক। এখন যে যারা এই রাস্তার উপরে যাতায়াত করতো, তারা এখন কোন রাস্তা দিয়ে যায়? এখনো কোনো উপায় না তো, এখন রাস্তা যেতে হবে, মাটিগুন্ডা হয়ে ঘুরে যেতে হবে। কত কিলোমিটার ঘোরাবে? এখানে মনে করে 10 কিলোমিটার। 10 কিলোমিটার, সময় বেশি লেগে যাবে। আর ব্রিজ যে এই যে ব্রিজটা রয়েছে, এটা তো দীর্ঘদিন ধরে আপনারা দাবিও করেছিলেন, কিন্তু কেন হচ্ছে না? কারণটা এখন কি করবো, এখন কেন হয় না সেটা তো আমি বলতে পারবো না। আচ্ছা, সেটা তো সরকার বলবে। বারবার আমরা জানাচ্ছি, এবার কত আন্দোলন করলাম, কি করলাম না করলাম, তবুও তো কোনো। এই ব্রিজ যে ভেঙে গেল, এটাতে কত ক্ষতি হবে এই এলাকার বাসিন্দাদের? অনেক ক্ষতি হবে, কোনো সীমা নাই ক্ষতির। কি করে যাবে, কি করে? এখন আপনারা কি চাইছেন মূলত, কি দাবি? আমরা কাজে আমাদের ব্রিজ হলে ভালো। বিধায়ক, এমএলএ কাদের কাছে জানিয়েছেন? বিধায়ক সবাইকে জানাচ্ছি, কোনো পাকে। হ্যাঁ, কি বলেছে? বলছে হবে বলছে, তো কই হচ্ছে? এখনো পর্যন্ত হয়নি। এখনো পর্যন্ত। যেমনটা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আপনার নামটা কি?
এমডি আলাউদ্দিন, এমডি আলাউদ্দিন এই এলাকারই বাসিন্দা, এইখানকার বাসিন্দা। এখানকারই বাসিন্দা। যেমনটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে ব্রিজ রয়েছে, যে দোলনচা নদীর উপরে যে ব্রিজ রয়েছে, সেই ব্রিজ কিন্তু নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছে। ব্রিজ কিন্তু ভেঙে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে। সেই চিত্র আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করি। দেখছেন সেই যে সাঁকো রয়েছে, বাঁশের সাঁকো, সেই সাঁকো কিন্তু ইতিমধ্যে নদী যে তার নিজ যে ভয়াবহ রূপ, সেই রূপে জেরে কিন্তু সেই যে সাঁকো রয়েছে সেটি কিন্তু তলিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখনো কিছু কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। সেই যে সাঁকোর যে খুঁটি ছিল, বাঁশের খুঁটি, সেই বাঁশ কিন্তু এখনো পর্যন্ত রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন পুরো এলাকা জুড়েই কিন্তু নদীর যে জল, আমরা কিন্তু বরাবরই এই এলাকার বাসিন্দা যারা যেটা বললো, বরাবরই কিন্তু জল ওই মাঝের মাঝখানে থাকে, এই নদীর যে মাঝখানে যে রয়েছে সেই মাঝখানে থাকে, কিন্তু এখন নদী তার ভয়াবহ রূপের জেরে সেই গোটা এলাকা জুড়েই কিন্তু তা বিস্তার করছে। আমরা কথা বলার চেষ্টা করব আরো স্থানীয় কিছু বাসিন্দা রয়েছে তাদের সঙ্গে। দাদা, এই ব্রিজটা এখানে একটা বাঁশের সাঁকো ছিল, সেটি কোথায়? সেটি ভেঙে গেল। কিভাবে ভাঙলো? নদীতে জল বাড়িয়েছে, দল টল আসছে, থামতে পারলো না, চাপ নিয়ে জল চলে গেল। কখন ভেঙেছে? 10টার সময়। 10টা। আপনারা দেখেছেন সেটা? হ্যাঁ, আমি ছিলাম তো এখানে, আপনাদের চোখের সামনেই আমার চোখের সামনে ভেঙে গেছে। কত লোক যাতায়াত করতে এই ব্রিজের উপর দিয়ে, এই সাঁকোর উপর দিয়ে? পার ডে ধরে না 20 থেকে 30 হাজার। মূলত এই সাঁকোটা কি দিয়ে তৈরি ছিল? বাস দিয়ে। বাঁশের সাঁকো ছিল। হ্যাঁ। এখনো ব্রিজ হয়নি কেন? এখন ব্রিজ জানি অনেকবার জানানো হয়েছে, এমএলএ এমপি কে সবাইকে জানানো হয়েছে, হয় নাই। বলছে হবে হবে, হচ্ছে না। কয়েকবার যখন ভোটের সময় আসে নেতাগুলো আসে, বলছে হবে হবে, তারপর আসে না। ভোট হয়ে গেল, তারপর কোনো নেতার কোনো খোঁজ খবর নেই। কি বরাবর এরকমই জল থাকে? শুধু বর্ষার সময় থাকে। বর্ষার সময় এরকম জল থাকে? হ্যাঁ। এই সাঁকোটা যে ভেঙে গেল, এখন কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হবেন আপনারা? কতগুলো লোকের অসুবিধা হবে, কাজ কামে যেতে পারে, বাড়িতে বসে খাবে, কত খাবে বাড়িতে বসে। আর যদি যেতে 15 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হবে। কত লোক যাতায়াত করে এই সাঁকোর উপর দিয়ে রোজ? বললাম তো 20 থেকে 30 হাজার যাতায়াত করে। হ্যাঁ। আচ্ছা, এই জায়গাটা রয়েছে, কি নাম এই জায়গাটা? দোলনচা নদী, এটাই ডাঙ্গাপাড়া। ডাঙ্গাপাড়া এলাকার নাম ডাঙ্গাপাড়া জলঞ্চা নদী। ডাঙ্গাপাড়া দোলনচা নদী। এই যে সাঁকোটা রয়েছে, এই সাঁকো তো বাঁশের তৈরি সাঁকো ছিল। হ্যাঁ, বাঁশের তৈরি ছিল। জলের কারণে সেটা ভেঙে গিয়েছে। জলের কারণে। এখন আপনারা যাতায়াত করবেন কোন দিক দিয়ে? এখন যাতায়াত করবো কোন দিক দিয়ে? এখন যেতে হলে আমাদেরকে মাটিকুন্ডা ঘুরে যেতে 15 কিলোমিটার 12-14 কিলোমিটার ঘুরে যেতে হবে। সেটাতে সময় লাগবে অনেক। সময় লাগবে, অসুবিধা কি হবে। চাইছেন এখন আপনারা? আমরা ব্রিজ চাইছি। দীর্ঘদিন দিয়ে চেয়ে আসছেন আপনারা, এখনো পর্যন্ত প্রশাসনের করে দেয়নি, কিংবা কি কারণে, কেন হয়নি? কেন এটা সেটা এমএলএ এমপি বলে কেন হচ্ছে না? তাদেরকে জানিয়েছিলেন ব্যাপারটা? কতবার জানিয়েছি, বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভ হয়েছে এখানে? হ্যাঁ। আচ্ছা, পথ অবরোধ করেছিলেন? পথ অবরোধ করা হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম তজিবুর রহমান। যেমনটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তারা কিন্তু এই যে বাঁশের সাঁকো, সেই বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়ে কিন্তু যাতায়াত করছিল। আজ কিন্তু সেই যে ভয়াবহ বৃষ্টি, 2 দিন ব্যাপী যে প্রবল বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হওয়ার পাশাপাশি নদীতেও কিন্তু জল বেড়েছে। সেই নদীতে জল বেড়ে যাওয়ার কারণে যে দোলনচা নদী, যে ডাঙ্গাপাড়া ব্রিজও অনেকজন বলে থাকে, সেই দোলনচা নদীর উপরে বাঁশের সাঁকো যে তৈরি হয়েছিল, সেই সাঁকো কিন্তু জলের কারণে ইতিমধ্যেই ভেসে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত তার কিন্তু অবশিষ্ট রয়েছে। আমরা কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। দাদা, বলছিলাম এই যে এখানে একটা আমরা দেখেছিলাম বাঁশের সাঁকো ছিল, এই সাঁকোটি কোথায়? जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ब्रिज था बहुत ही पुराना था, और इसके ऊपर 2-4 दिन पहले ही मतलब नया ब्रिज बनाया गया था। बांस का ही मतलब ब्रिज बनाया गया था, जो मतलब जिसमें हर दिन कम से कम 10-12 हजार लोग तो आना जाना लगा रहता है रेगुलर। अगर किसी दिन ज्यादा जाए तो 15 से 20 हजार तक लोगों की आबादी पहुंच जाती है, जो लोग इसमें मतलब यातायात करते हैं। लेकिन इसके लिए बीच में भी एक छोटा सा ब्रिज पास हुआ था, जो लगभग 1 करोड़ का था, जो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर में था। अच्छा। तो वो गांव के अंदर होने की वजह से ज्यादा आदमी उधर से जाना आना नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों ने मतलब यहाँ के जो लोग थे उन लोगों की मांग थी कि जिस रास्ते से 15-20 हजार लोग हर रोज जाते आते हैं वो पहले बनना चाहिए, या फिर जहाँ पे 10-15 आदमी जाते हैं वो ब्रिज बनना चाहिए। तो प्रशासन ने भी वहाँ था कि नहीं, वो नहीं बनेगा, यही ब्रिज बनेगा। लेकिन उसी बीच में यहाँ पे एक आंदोलन भी हुआ था, बहुत सारे लोग थे, टायर जलाकर भी विरोध किए थे। मिनिस्टर से मिले, एमएलए से मिले, ब्लॉक प्रेसिडेंट से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, और जितने भी नेता है, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को भी लेटर भेजा गया है, बीडीओ को भी दिया गया है, एसडीओ को भी दिया है, डीएम को भी मतलब लेटर दिया गया कि ये ब्रिज बनना चाहिए। लेकिन मतलब सब ने जब यहाँ पे आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जब सबसे मिले तो सबका यही कहना था कि नेताओं का तो पॉलिटिकल जुमला ही है ये, कि उनका कहना था कि हमने एनबीडी मतलब जो नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट है उसमें हमने भेज दिया है, हमने चीफ मिनिस्टर को भेज दिया है। जितने लोगों से मिले सबका वही कहना था कि हम लोगों ने ऊपर भेज दिया, ये ब्रिज जल्दी बन जाएगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमको खबर मिली, हम थोड़ी देर पहले ही हम आए यहाँ पे,
कि ये जो ब्रिज थी, आप तो इस्लामपुर के रहने जी जी, मैं इस्लामपुर के पास वही देखने के लिए आया कि यहाँ का ब्रिज उड़ गया है, मतलब ब्रिज बह गया है पानी की, इसमें धारा में के पानी की आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा मतलब जो पानी है कितना ज्यादा आया हुआ है कि मतलब सब कुछ डूब गया है। अब इसकी वजह से अगर देखेंगे आपने जो रास्ते से, जिस रास्ते से आप आए, तो आप उसका भी हाल देखेंगे कि साइकिल लाना मुश्किल है इस रास्ते से, तो रास्ता भी खत्म है। तो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए और जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनको चाहिए कि जल्द से जल्द ये ब्रिज बनना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो ये अंग्रेजों के जमाने में, मुझे लगता है कि अगर अभी अंग्रेजों की हुकूमत होती है हमारे देश में तो ये ब्रिज जरूर बन जाता, क्योंकि अंग्रेज जहाँ पे भी ज्यादा लोगों के आने जाने का रास्ता होता है वहाँ पे अंग्रेज लोग उसमें ब्रिज बनाए थे, कहीं पुल, छोटा पुल बनाए थे। लेकिन हमारे जो इलाके जो गवर्नमेंट है, जो नेता है, ये लोग कभी भी आम लोगों के बारे में सोचते नहीं। अगर सोचते तो आज का ये बुरा हाल नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि कम से कम 40 से 45 गांव इधर है, 40 से 45 गांव इस पार है, और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर पूरा उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, आप किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे लोगों के इधर के रिश्तेदार हैं। तो उन लोगों को भी अगर यहाँ से जाना हो इस्लामपुर से, तो वो लोग 8-10 किलोमीटर में यहाँ से आश्रम पहुंच जाएंगे, 12 किलोमीटर भुजावा पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को अगर यहाँ से अब उनको किसी को ठुकराबाड़ी आना हो तो उनको माटीकुंडा आना पड़ेगा 8 किलोमीटर, फिर माटीकुंडा से 12 किलोमीटर इधर, तो 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का रास्ता से 20 किलोमीटर हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि सामने ये जो गांव है, जो लोग खड़े हैं वहाँ पे, उन लोगों को यहाँ के आने के, अगर वो लोग यहाँ से वहाँ आएंगे तो 100 से 150 मीटर होगा रास्ता। अब इन लोगों को अगर आना है तो इन लोगों को वहाँ से समझो 8 से 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर भाटीकुंडा, उसके बाद 8 किलोमीटर इधर, तो समझिए कि 15-16 किलोमीटर उन लोगों को अभी घूम के आना पड़ेगा। तो इतनी बड़ी परेशानी के ऊपर किसी की भी नजरें नहीं जाती हैं। लेकिन जब भी हमने इसके लिए कई बार प्रोटेस्ट किए हैं, तो जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हम नेताओं से सुनते हैं, जो ऑफिसर्स हैं उनसे सुनते हैं कि ये ब्रिज हो गया है, सब कुछ पास हो चुका है, ये बहुत जल्दी बनेगा और इसका काम होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं कि अब सोने की जरूरत नहीं है, बहुत सो लिया आप लोगों को, जागने की जरूरत है। जो लोग सुबह काम करने के लिए यहाँ से अगर इस्लामपुर जाते हैं, काम करने के लिए 8 बजे निकलते हैं, तो इनको यहाँ से जाने में 15-20 मिनट लगता है इस्लामपुर जाने में। लेकिन वही आदमी अगर माटीकुंडा होते हुए जाएंगे तो वो लोग घर से 8 बजे निकलेंगे, लेकिन 10 बजे इस्लामपुर पहुंचेंगे, तो उनका काम में लेट होगा। उनको जो दिन दहाड़े मजदूर होते हैं उनको कोई अपने काम पे नहीं रखेंगे, तो वो लोग भूखे मरेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग अब जाग जाओ। इन सभी को, लोगों को लेकर बोलूंगा कि एक बड़ा प्रोटेस्ट की जरूरत है इस ब्रिज के लिए। अगर यहाँ पे सामने देख सकते आप, स्कूल भी है, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, ये सामने स्कूल ही है, हाई स्कूल हो गया अभी। तो आप सोचिए कि स्कूल है सामने, स्कूल में अगर यहाँ के बच्चे जाएंगे कैसे जाएंगे? इतने पैसे वाले तो है ही नहीं। सब देखते हैं कि आप जितने घर हैं सब गरीब ही लोग हैं। अगर ये लोग यहाँ से घूम के जाएंगे तो आप सोचिए कि 15 किलोमीटर घूम के जाना बहुत ही मुश्किल है इन लोगों के लिए। तो इन लोगों को बहुत परेशानी होती है। और जिनकी खेती बाड़ी की जमीनें इस पार है या जिनकी जमीनें इस पार है, अब ये लोग सोचे कि इन लोग का भी भुट्टा का खेती हो रहा है, किसी का चाय का बागान है, कोई और दूसरे जो ट्री जो ये होता है आपका, छोटे छोटे पौधे हैं, वो लोग इधर उसका खेती बाड़ी करते हैं। तो इनको अगर अपने घरों में ले जाना हो तो वो लोग कैसे ले जाएंगे? तो इनकी बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। अगर आप देखेंगे तो इनकी अगर परेशानी आप देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा कि ये लोग इतने गरीबी के रेखा जो है उससे बहुत ही नीचे है। इन लोगों के ऊपर इतना जुल्म, ये समझिए कि जुल्म ही है। क्योंकि जब भी ये लोग आवाज उठाते हैं, कोई ना कोई लीडर्स, कोई ना कोई ऑफिसर्स आ जाते हैं, आने के बाद डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये हो गया है, आप लोग अपना प्रोटेस्ट उठा लीजिए, अपना धरना उठा लीजिए। तो इन लोगों को परेशानी होती है। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से, मैं जो हमारे यहाँ के एसडीओ है, एसडीपीओ है, एसडीओ है, बीडीओ है, डीएम है, और जो हमारे यहाँ के नेता है, एमएलए, मिनिस्टर, एमपी है, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग प्लीज इस पे ध्यान दीजिए कि ये ब्रिज बने। अगर ये ब्रिज पे काम नहीं होता है, ये ब्रिज नहीं बनता है, तो हम लोग देखेंगे अगर ऐसा ही अवस्था रहा 2-3 दिन में, तो हम लोग 12 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए यहीं पे एक धरना प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग बहुत ही जल्द करेंगे। हम लोग 2-3 दिन के अंदर देखेंगे। 3 दिन में अगर यहाँ पे ब्रिज के लिए कोई काम नहीं हुआ या गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को कोई राहत नहीं मिली कि लोग यहाँ के लोग 15 किलोमीटर के बजाय 100 मीटर कैसे जाएंगे, इसका अगर कोई इंतजाम नहीं किया गया तो हम लोग एक बड़ा स्टेप लेंगे, यहाँ पे एक धरना देंगे। नहीं होगा तो जैसे बाईपास हुआ, आज आपने देखा कि वहाँ पे जाम किया गया, बाईपास हुआ, इस्लामपुर NH-51 जो इस्लामपुर का हाईवे हुआ उसको भी जाम करेंगे। और चाहेंगे कि पूरे इलाके के लोगों को इसमें आगे आने की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किशनगंज और उत्तर दिनाजपुर में अगर आप कहीं देखेंगे तो इससे बड़ी परेशानी और कहीं पे नहीं है। ब्रिज की जरूरत है सबको, लेकिन छोटे छोटे ब्रिज होने तो चलेगा। और कहीं पे भी 15 किलोमीटर की परेशानी नहीं हो रही होगी। कहीं पे भी अगर ब्रिज है तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन इस ब्रिज की वजह से एक आदमी को 15 किलोमीटर का रास्ता ज्यादा तय करना पड़ेगा। तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मेरी फिर से गुजारिश है हमारे इलाके के नेताओं से, जो एमएलए है, मिनिस्टर है,
डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, जो एमपी है हमारे इलाके के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, और जो इलाके के हमारे बीडीओ है, जो एसडीओ, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि सर आप लोग प्लीज ध्यान दें कि यहाँ पे जो लाखों की तादाद में लोग, इस्लामपुर ब्लॉक को अगर आप ठीक से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वोटर हैं वो इन्हीं इलाके में रहती हैं। लेकिन हर साल इलेक्शन के टाइम पे ये वादा किया जाता है कि ये ब्रिज बनेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद ये वादा खत्म हो जाता है। तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, बस समाज सेवक के हिसाब से ही मैं आया हूँ कि ये ब्रिज होनी चाहिए। अगर नहीं होता तो इनके लिए हमें अगर जितना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़े हम लोग करने के लिए राजी हैं। लेकिन हम अभी आप लोगों को टाइम दे रहे हैं कि 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में अगर आप लोग कोई इंतजाम करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम लोग यहीं पे सामने इंशाल्लाह जितने भी घंटों के लिए, दिनों के लिए हो, हम लोग एक प्रोटेस्ट करेंगे, यहाँ पे एक धरने पे बैठेंगे हम लोग। आपके साथ कौन लोग है यहाँ का? मैं यहाँ के बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं यहाँ के हमारे साथ। मैं रजा कमेटी का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ के बहुत सारे लोगों ने हमें फोन भी किया और बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। अगर यहाँ बैठेंगे तो हमारे हजारों की तादाद में हमारे मेंबर्स हैं, और यहाँ पे भी लोग हजारों की तादाद में है गांव में, जो लोग बैठने के लिए राजी हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जहां भी प्रोटेस्ट किया है तो यहाँ के लोगों ने भरपूर साथ दिया है। इससे पहले हम लोगों ने एमएलए साहब को एक मेमोरेंडम दिए थे, उसके बाद मिनिस्टर साहब को दिए थे, एमपी को दिए हैं, डीएम और एसडीओ को भी कॉपी दिए हैं, बीडीओ को भी दिए हैं। तो इसमें समझिए कि सैकड़ों लोग हमारे साथ शामिल थे। तो जब यहाँ से, हाँ, जब यहाँ के लोग हमारे साथ उतने दूर तक जा सकते हैं तो अपने घर के पास क्यों नहीं बैठ सकते हैं अपने हक के लिए। तो हमें उम्मीद है कि सब लोगों को लेकर हम लोग बैठेंगे और प्रशासन में इनके ऊपर ध्यान देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसरूर आलम। ধন্যবাদ আপনাকে। যেমনটাই আপনারা কিন্তু দেখছেন, এই যে এলাকা রয়েছে সেই দোলনচা নদীর জলে ফুলে ফেপে উঠেছে ইতিমধ্যেই নদী। তার কারণে কিন্তু বাঁশের সাঁকো ভাসিয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে, এমনটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখনো সেই যে নদী ছিল সেই নদীর রূপ আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। চারিদিকে কিন্তু এই নদী যে রয়েছে, নদীর যে বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে তা কিন্তু ইতিমধ্যেই নদী তার নিজের গর্ভে গ্রাস করেছে। সেই চিত্র কিন্তু আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরছি। স্থানীয় কিছু বাসিন্দারা রয়েছে, তাদের সাথে কথা বলে নেওয়ার চেষ্টা করব। যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেই যে নদী, স্থানীয় কিছু বাসিন্দা রয়েছে। কি অসুবিধা হচ্ছে চাচা আজকে? তো অসুবিধা হচ্ছে যে আমাদের এখান থেকে লোক হাজার হাজার চলে ডেলি, এবার ওপার জমি চাষবাস, টাউন যাওয়া যায়, হসপিটাল সব, এটা মেন রোড, মোট কথা হচ্ছে মেন রোড। আমাদের ব্রিজ লাগে, ব্রিজ লাগে। ব্রিজ এখানে তো একটি বাসুর সাঁকো ছিল, আজকে যত বৃষ্টি হলো আর যত ঝাড় জঙ্গল ছিল সব এসে পরিষ্কার করে নিয়ে চলে গেল, সাঁকো টাকো সব নিয়ে চলে গেল টোটাল। কতক্ষণ আগের ঘটনা এটা? এইটা ঘন্টা দুয়েক আগে। ঘন্টা দুয়েক আগে? তার মানে ঘন্টা দুয়েক আগে বাঁশের সাঁকো ছিল এখানে? ছিল, এখন নেই। এখন নেই। তার মানে ঘন্টা দুয়েক আগে মানুষও যাতায়াত করেছে? হ্যাঁ, করেছে। তো এই যে এলাকার মানুষ রয়েছে এখন বাঁশের সাঁকো না থাকায় কতটা অসুবিধার সম্মুখীন হবে? ও সব 20 কিলোমিটার ঘোরার পর 20 কিলোমিটার করে ঘুরতে হবে। আর নাহলে জানি এই ব্রিজের নদীর পাড়েই কিন্তু একটি স্কুল রয়েছে। আমরা হ্যাঁ, এটা আমাদের প্রাইমারি আমাদের স্কুল, হাই স্কুল, জুনিয়র হাই স্কুল আছে, প্রাইমারি স্কুল আছে, অনেকগুলো স্কুল আছে এখানে। সাঁকোর উপর দিয়ে রোজ কত লোক যাতায়াত করতো? 1000-1200। 1000-1200? 1500। এলাকার মানুষই? এই এলাকার মানুষ, কোন এলাকার লোক না আসলেও আমাদের আমাদের পাড়ার লোকেরাই 1000 লোক আছে। আচ্ছা, পাড়ার লোকেরাই 1000 আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম শের আলী। ধন্যবাদ আপনাকে। যেমনটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তারা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই যে দোলনচা নদী রয়েছে, ডাঙ্গাপাড়া ব্রিজ রয়েছে, বাঁশের সাঁকো, সেই বাঁশের সাঁকো কিন্তু ইতিমধ্যেই নদীর জলে কিন্তু ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে। সেমনটা কিন্তু আপনাদেরকে দেখেছি। এখনো কিন্তু তার কিছু অবশিষ্ট রয়েছে, কিছু বাঁশ এখনো কিন্তু সেই নদীর মাঝখানে এখনো রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন নদীটি যে রয়েছে সেই দোলনচা নদী, সেই নদী কিন্তু ইতিমধ্যে তার আশেপাশে যে কৃষিযোগ্য জমি থেকে শুরু করে নিয়ে বিভিন্ন এলাকা ছিল সেই এলাকা কিন্তু রীতিমতো গ্রাস করেছে সেই নদী। জল কিন্তু রীতিমতো বেড়েই চলেছে, কমার নাম নিচ্ছে না, এমনটাই কিন্তু স্থানীয়দের দাবি। বাঁশের সাঁকো ভেঙে যাওয়ার ফলে কয়েক গ্রামের লোকেদের যাতায়াতের অসুবিধার সম্মুখীন হবেন, এমনটা কিন্তু আমরা জানতে পারছি। রয়েছে এই নদীর পাড়েই একটি স্কুল, সেই স্কুল ছাত্ররা কিন্তু স্কুল ছুট হয়েছে, এমনটা ছাত্রদের কাছ থেকেও আমরা জানতে পারছি। দেখতে পাচ্ছেন সেই যে নদী, দীর্ঘ কয়েক দশকের দাবি যে এই যে নদী রয়েছে দোলনচা নদী, সেই দোলনচা নদীতে ডাঙ্গাপাড়া ব্রিজ বলে যাকে পরিচিত করা হয়, সেই ডাঙ্গাপাড়া ব্রিজ নির্মাণ করার জন্য কিন্তু দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তারা কিন্তু আন্দোলন করে চলেছে। বিভিন্ন প্রশাসনিক লেভেল থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি তাদেরকে কিন্তু জানানো হয়েছে, এখনো কিন্তু তার কোনো সুরাহা হয়নি।
তার জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় একটি বাঁশের সাঁকো নির্মাণ করে তারা কিন্তু এতদিন যাতায়াত করত। বর্ষার সিজনে দীর্ঘ দুদিনের বৃষ্টিতে বিভিন্ন জায়গা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এবং সেই জল কিন্তু এই নদীতে এসেই জমা হচ্ছে। নদীর জল কিন্তু তা বেড়েই চলেছে। নদীর জল বেড়ে যাওয়ার কারণে চারপাশের এলাকা, বিভিন্ন বিস্তীর্ণ যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকা কিন্তু জলে ভাসমান হয়ে গেছে। তার জমি, কৃষিযোগ্য জমি থেকে শুরু করে নিয়ে বিভিন্ন এলাকা তা কিন্তু নদীর গর্ভে প্রবেশ করেছে ইতিমধ্যেই। আর আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই যে বাঁশের সাঁকো তা কিন্তু নদীর জল বেড়ে যাওয়ার কারণে ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে, জলের তলে তলিয়ে গেছে সেই বাঁশের সাঁকো। এতক্ষণ আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি দীপ্ত রয়েছি সরাসরি ডাঙ্গাপাড়া ব্রিজের সম্মুখীন থেকে।